my name is Farah Muknisa and this is my partner. Syifa Ramadhani. So we will talk about news, some case in Bandung and Ciparai, about case of bullying. Selamat siang para pemirsa. Berita hari ini menarik perhatian masyarakat luas. Kasus perundungan kembali terjadi dan menjadi sorotan para publik. Peristiwa ini terjadi di dua wilayah yang berbeda, yaitu di Bandung pada tahun 2022 dan di Ciparai pada tahun 2025. Kedua kasus ini menggambarkan bagaimana tindakan kekerasan dan perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Okay, we go to first case. It's about bullying in Bandung at 2022. It's the chronology. The incident began with a game of checking one good looking. The students play between lessons. Berita pertama, kasus perundungan tahun 2022 yang terjadi di Bandung. Kronologi kejadiannya bermula dari permainan cek ketampanan yang dilakukan oleh sejumlah siswa di sela pergantian pelajaran di sebuah SMP di Bandung. Okay, we move to the mode. The mode, one of student hit his friend from behind with a helmet. Modusnya, salah satu siswa memukul temannya dari belakang menggunakan helm. Okay, we move to the development. Police have arrested one perpetrator and are questioning witnesses and victims. Perkembangan kejadiannya, petugas kepolisian telah mengamankan satu pelaku dan meminta keterangan dari saksi serta korban untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Okay, we will move to another case. It's about bullying. The second case, it happened. The chronology, the three perpetrators treated the victim in an empty house and threw him into a well, which happened in May, but only went viral because it was reported to police in June. Berita selanjutnya, kasus perundungan tahun 2025 yang terjadi di Ciparai. Kronologi kejadiannya, 3 orang pelaku memperlakukan korban secara tidak pantas di sebuah rumah kosong dan menceburkannya ke dalam sumur. Peristiwa ini terjadi pada bulan Mei, namun baru viral dan dilaporkan ke pihak polisi pada bulan Juni. Okay, we move to the mode. The perpetrators asked the victim to drink liquor or beer, then carried out physical bullying by throwing him into a well until he suffered head injury. Modusnya, si pelaku memaksa korban minum minuman keras, lalu melakukan perundungan fisik dengan menceburkannya ke dalam sumur hingga korban mengalami luka di bagian kepala. Okay, we move to the perpetrators now. 3 suspected perpetrators, namely one adult 28 years old and 2 minors aged 12 and 13 years old. Pelaku diduga ada 3 orang, yaitu 1 orang dewasa berusia 20 tahun dan 2 anak yang di bawah umur yang berusia 12 dan 13 tahun. Okay, we move to the legal action now. The police have conducted an investigation and attempted to carry out diversion and effort to resolve the problem without getting in jail or court. Tindakan hukum yang dilakukan. Para petugas kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku dan berupaya menempuh langkah diversi penyelesaian masalah di luar pengadilan terlebih dahulu, mengingat sebagian pelaku masih di bawah umur. Okay, we move to the impact now. The impact, the victim suffered physical injuries and psychological trauma, but his condition already improved, but he's still in illness now. Dampaknya, si korban mengalami luka fisik
dan trauma psikologis, namun kondisinya kini dikabarkan sudah membaik. Okay, now we will talk about effort to overcome bullying. For victim, we should give support and protection, making sure victim feel safe and not alone. Listen to their stories with care and without judging them. We also need to help them gain back their confidence, for example, by encouraging their hobbies or things they are good at. Victims should also get professional help. If the trauma is too heavy, ask for help from a counselor or psychology to support their mental and physical recovery. Nah, baik, kita akan membicarakan tentang upaya mengatasi bullying. Untuk si korban, kita harus memberikan dukungan dan perlindungan, memastikan bahwa mereka merasa aman dan tidak sendirian. Dengarkan cerita mereka dengan seksama dan tanpa menghakimi. Serta kita juga perlu membantu mereka mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, misalnya dengan mendukung hobi mereka atau hal-hal yang mereka kuasai. Korban juga harus mendapatkan bantuan profesional jika traumanya terlalu berat. Mintalah bantuan konselor atau psikolog untuk mendukung pemulihan mental dan fisik mereka, terutama pada anak-anak. Okay, we move to the four perpetrators. We need to give education and guidance so they understand how their action hurt others and kids, and learn to care about people's feelings. We must also set clear rules and fair punishment to teach them responsibility and prevent them from doing it again. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian pelaku. Apa yang harus kita lakukan untuk si pelaku? Kita perlu memberikan pendidikan dan bimbingan agar mereka memahami bagaimana tindakan mereka dapat menyakiti orang lain dan belajar untuk peduli terhadap perasaan sesama manusia. Kita juga harus menetapkan aturan yang jelas dan hukuman yang adil untuk mengajarkan mereka tanggung jawab serta mencegah mereka mengulang kesalahan yang sama. So, that's all for our e-news today about bullying case in Bandung and Ciparai. So, thank you for watching our news today. So, I hope you all have a good day. Sampai di sini berita hari ini. Saya sebagai pembawa berita Syifu Ramadhani dan teman saya Farah Muhnisa pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi